हाय सांग मैंने आमर यूट्यूब चैनल एसबीएम कोचिंग सेंटर को तुम मानक समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी सांग मैंने आमे पूर्व वीडियो देखी तुम षष्ठ श्रेणी कौन साहित्य बहिर प्रभात अवकाश आमे एटा को समस्त कौन आरंभ रु शेष पर्यंत आमे गोटे वीडियो आलोचना कर सारी आज आमे देखिबा तुम पे मु नहीं आसी कौन यार प्रश्न उत्तर सांग मैंने देखंतु प्रश्न उत्तर गुड़िक आम समस्ते करवा तुमने खाता बाहर कर एवं यार अभ्यास कार्य गुड़िक देख कौन कहुई एक नंबर प्रश्न कही सकाळ हेबारु केउ पक्षी राबिले केउ केउ पक्षी राबिले ना सकाळ हेबारु शुआ काऊ कोइली ओ कुकुड़ा आदि पक्षी माने राबिले। ख नंबर कही माता जशवंती श्रीकृष्ण को केउ सबु खाद्य खुआबे बोली कहिसंती माता जशोदा श्रीकृष्ण को कदली लहुणी राबिड़ी खंड सर एमिति समस्त विभिन्न प्रकार खाद्य खुआबे बोली माता जशोदा कहिसंती। श्रीकृष्ण केउ कारणरू पथश्रम पाई अधिक समय सोइछंती श्रीकृष्ण गतकाली बाछुरी चराइबाकू जाई पथश्रम पाई शरीर में दुर्बलता अनुभव करिसेंती। कृष्ण कौन करचंती ना गतकाली जो बाछुरी चराइबाकू जाइथिले गाई चराइबा जाइथिले पथश्रम हो जाइछंती माने हालिया हो जाइछंती नहीं कौन से कौन करचंती शरीर ताकर दुर्बलता आसी माने दुर्बल लगुची तो से अलस्य होई बा अलस्य सहित अधिक समय टिके सोई पड़िछंती बोली जशोदा भाविछंती। घ नंबर कहिछि केउ माने सिंहद्वार निकटरे थाई श्रीकृष्ण को डाकुछंती ना गोप बालक माने सिंहद्वार निकटरे रही कौन करछंती श्रीकृष्ण को डाकुछंती हैला। ये थिला एक नंबर तापर आमे देखिबा दुई नंबर उत्तर लेख कौन कहिछि केउ केउ पक्षी श्रीकृष्ण को राति पाइबार सूचना देउछंती को पक्षी माने राति पाइले सकाळ हेले केउ केउ पक्षी राब देइछंती बोली कहिछि ना सुआ गछरे काऊ कोइली एवं कुकुड़ा भली पक्षी श्रीकृष्ण को राति पाइबार सूचना देउछंती। श्रीकृष्ण निदरु उठिबा मात्रे बा उठिबा परे माँ जशोदा कौन करिए बोली कहिसंती श्रीकृष्ण जेतबे सेजरो उठिबे सेते बेले कौन करिवे जेतबे निदरु उठिबे माँ जशोदा सुगंध युक्त जल रे कौन तांकर श्रीमुख को धोई देबे तापरे तांकु कदली लहुणी गोटिका अधाम खंड खंड साकर सांगने ना मिठा बा साकर सर प्रभृति खुआइबे बोली माता जशोदा कहिसंती। ग नंबर श्रीकृष्ण काहींकी एतेबेल पर्यंत सोईछंती बोली माता जशोदा भाबुछंती श्रीकृष्ण गतकाली बाछुरी चराइबाकू जाइथिले नहीं सेथिरे तांकर बहुत बाट चला परिश्रम जोगु देह दुर्बल लगुची तेणु करी आलस्य हेतु श्रीकृष्ण एते बड़ जाए सोईछंती बोली माँ जशोदा मने मने कौन होती भाबुछंती। पिला माने तमे यदि हालिया हो जाइथिबो कौनसी काम कड़े जाइथिबो हालिया जाइथिबो हालिया रे तम निद लागिबो सोई पड़िबो उठिबा को टिके अलसुआ लागुथबो नहीं तो सेमिति कृष्ण मध्य काली जाइथिले कुआडे ना गाई चराइबा पे गाई चराइबा पे जाइथिबारु अधिक कौन बाट चला पड़ी जाइछि सेथिबे श्रीकृष्ण कौन करचंती सोई पड़िछंती। एही कवितारे जशोदांकर मातृस्नेह किपरि फुट उठिछि एही कवितारे श्रीकृष्ण माता जशोदा श्रीकृष्णकर उठिबारे विलंब देखि खूब श्रद्धारे तांकु उठाउछंती उठिबा मात्रे सुगंध युक्त जल रे मुह धुआई स्वादिष्ट खाद्य खुआइबारे लोभ देखाउछंती एपरी गोचारण निमंते गोचारण माने गोरु चराइबा निमंते जिबा बेले साथीरे कौन नेबे दधी अन्न संगरे नेबा कथा मध्य कहिसंती ता सहित श्रीकृष्णकर शारीरिक परिश्रम कथा मने पकाई निजे जशोदा चिंता करुछंती एही परि भाबे कवितारे जशोदांकर अनाबिल स्नेहर चित्र फुटी उठुची नहीं तापर देखिबा देखंतु
ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ କ'ଣ କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି? ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି? ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠି ନଥିବାରୁ ସାଥୀ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ତୁ କେତେ ନିଦରେ ଶୋଇଛୁ ବୋଲି କହି ନିଜ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କୋଉମାନେ ନା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅଚ୍ୟୁତ। ତାପରେ କହିଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଲେ। ସରଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଅଧାମ ଗୁଟିକା ପୋଳି ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସରହେ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶରୁ ସଂଗୃହୀତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବେ ସେତେବେଳେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିବେ, ହେଲା କି? କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ କ'ଣ କହିଛି ନା ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କରାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ରାତି ପାହିଲାଣି ଅଥଚ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାତା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବଂଶୀଧର, ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଆ, ଗଛରେ କାଉ, କୋଇଲି, କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହେଲେଣି? ରାବ ଦେଲେଣି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଅ। ଉଠିଲେ ଝରିରେ ରଖିଥିବା ସୁଗନ୍ଧ ଜଳରେ ତୁମର ମୁହଁ ଧୁଆଇଦେବି। ସେହିପରି ତୁମ ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇବି। କଦଳୀ, ଲହୁଣୀ ମିଶ୍ରିତ ପେଡ଼ା, ସରପୁଳି, ତା ସହିତ ଖଣ୍ଡ ସର ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇବି। ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ତାହାକୁ ଖୁଆଇବାର ଲୋଭ ମା ଯଶୋଦା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପିତୃ ସ୍ନେହର ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁପରି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ, ନାଇଁ? ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ ବଂଶୀଧର। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ମା ନିଜ ଆଦରର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମୁଖରିତ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାର ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଡେରି ହେଲେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଗୋଠକୁ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମାର ମନ ବୁଝୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଅ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପଥ ଶ୍ରମ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତାର ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପୁତ୍ରବତ୍ସଳତା ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନାବିଳ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର କ'ଣ ଅଛି? ପଟାନ୍ତର ଅଛି କି? ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ମା ଯଶୋଦା 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦଟିରୁ ଏହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେ ପଦଟି ଲେଖ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ
केते डाकती उठ अच्युत केते निद्रा जाऊ तू तो आकाशे उदय दिन करहे यही पदटी सूचना मिलूची। श्रीकृष्ण को किए केउ नाम धरी डाकिचंती सेही नाम गुड़िक लेख। किए डाकिचंती यशोदा कौन डाकिचंती बंशीधर बनमाली राम वासुदेव किए डाकिचंती यशोदा। गोपसुत माने कौन डाकिचंती अच्युत बोली कहिचंती उठ अच्युत बोली कहिचंती ना कौन। हाँ तापर बनमाली आमर कवि कौन कहिचंती चक्रधर चक्रधर बोली एठी कहिचंती। बंशी धरती जे ताकू आमे कौन कहबा बंशीधर। सेमिति आउ केतेटा शब्द मध्य कहया कुआइची चक्र धरती जे ताकू चक्रधर धनुधर धरती जे ताकू धनुधर कहबा श्री धरती जे ताकू श्रीधर कहबा भू धरती जे ताकू भूधर बोली कहबा। तापरे 11 नंबर असड़ा पद असजड़ा पद को आमे सजाड़ी लिखिबा। वासुदेव उच्छुर गोगोष्ठ हेब राम उठ उठ ताको आमे सजाई लिखिले कौन हम उठ राम वासुदेव गोगोष्ठ उच्छुर हेब इटा हम ठीक उत्तर। आहार नदी कूले दधी साथे अन्न नेब करी हे एरा को सजाई लिखिले कौन हम दधी अन्न साथे नेब नदी कूले करिब आहार हे। सांग माने ए थिला आपण मानकर कौन प्रभात अवकाशर प्रश्न उत्तर। आमे तमरा जो बहिरे थिला समस्त प्रश्न को आमे आलोचना कले। आपण माने जदि एमितिका वीडियो को जानवा को देखिबा को चाहउचंती ताले चैनल को हम सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दियंतु जहा फल कि मो समस्त वीडियो को मु जतेबेले अपलोड करबी सर्वप्रथम आपण माने एहार नोटिफिकेशन भी पाई परिबे। चलंतु फ्रेंड्स सेतेबेले मु पुणी एथरे नुवा वीडियो आनबी सेतेबेले देखा हबा रहउची जय जगन्नाथ।